Kita balap. Wuh. Yuhu. Wow. Di tengah-tengah transformer, men. Halo. Selamat datang di channel gua. Kali ini gue lagi di tengah-tengah transformer. Aduh, kelilipan mata gua. Fuck off. Uh. Mantap. Lihat tuh, banyak banget transformer. Mantap, debu. Wow, gue di tengah-tengah. Shit, amazing. Kita balap. Yuhu. Wow, di tengah-tengah transformer, men. Up. Wah, orang mau nyebrang, enggak gua kasih. Oh, banyak sekali transformer. Oh, gua mau belok kiri, bang. Sekarang off-road. Ya, asik. Off-road pasir. Weh, gede-gede banget bannya. Bannya aja setang motor gue. Lo nggak dikasih. Gue bagi. Oh, jalanannya hancur. Jalannya hancur, banyak ini. Oke. Akhirnya terbebas. Wah, tapi di depan ada lagi macet. Wah, mereka orang-orang hebat melewatin sini tengah-tengah truk nggak pakai helm. Amazing. Oh, mate, gue kira aja yang aman. Apa truk ayam. Oh shit.
Oi. Oh. Oh. Hi girls. Oh, becek. Bertiga tidak pakai knalpot. Knalpot. Plat nomor. Oh, wow dia mundur. Di sini sudah biasa seperti ini. Banyak sekali truk. Gua ambil kiri. Damn. Masih belum berakhir penderitaan ini. Macetnya masih terus. Wah. Yeah, bebas. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tuan Puji pamit undur. Bye. Tut.